हेलो भाई और भौणी मैंने आपण मानक मो चैनल में स्वागत जनाऊँगी। आपण मानक एबे मु कहबी मुख्यमंत्री नवीन पट्टनायक आरंभ करिसंती एक नुआ योजना। एही नुआ योजना विषय रे कहबी। नुआ योजनाटी विषय रे ट्विटर अकाउंट रे पोस्ट करा जायछि। देखंतु एहार एक पोस्टर पोस्ट करा जायछि। देखंतु एठी पोस्ट करा जायछि मुख्यमंत्री कलाकार योजना। मुख्यमंत्री कलाकार योजना सामिल हेबे आउ 30,000 कलाकार। मुख्यमंत्री निष्पत्ति हिताधिकारी संख्या 50,000 रु 80,000 को वृद्धि होईछि। कलाकार मानकु मिलुछि मासिक 12,000 सहायता राशि। 5टी अध्यक्ष जिला गस्त समय रे एही योजना रे अधिक कलाकार को सामिल करने को प्रस्ताव रखिथिले कलाकार संगठन। एबे चलंतु जानिबा ए कलाकार योजना विषय रे। मुख्यमंत्री यही कलाकार योजना को आरंभ करिसंती। देखंतु एई पोस्टर हेड रे कोन लिखा है, कलाकार मानक सामाजिक सुरक्षा गुरुत्व देई मुख्यमंत्री श्री नवीन पट्टनायक कलाकार सहायता योजना रे आउ 30,000 कलाकार को सामिल करने को निष्पत्ति नेइछंती। एहा द्वारा योजनार हिताधिकारी संख्या 50,000 रु 80,000 को वृद्धि पाइछि। देखंतु मुख्यमंत्री कलाकार योजना ए लेखाई विवरणी ओडिया भाषा साहित्य संस्कृति विभाग ओडिशा सरकार द्वारा मुख्यमंत्री कलाकार सहायता योजना आरंभ करा जायथिला। जेउ माने वृद्ध कलाकार मानकु सेमानकर दारिद्र्य सत्वे कला समृद्ध प्रदर्शन एवं संरक्षण पाई निजकु समर्पित करिसंती ओडिशार संस्कृति। एही योजना अधीन रे राज्य सरकार आम कला एवं संस्कृति प्रति तांकर आजीवन प्रतिबद्धता उत्सर्गीकृत आवेदन सत्वे दुखरे थिबा अवहेलित कलाकार मानकु पेंशन जोगाइछंती। बयस आय कलाकार भावरे तांकर अवदान एवं तांको परिवारर शारीरिक एवं आर्थिक स्थिति को नहीं निर्दिष्ट शर्तावली सहित एही योजना कार्यकारी करा जाउछि। एबे देखंतु उपकारिता ऊपर क्लिक करिवा उपकारिता कौन रही जानिबा। जणे कलाकारंक पई आर्थिक सहायता मासकु रही 1200 टंका। 1200 टंका कलाकारंकु मासकु आर्थिक सहायता दिया जिवो। प्रथम देय नगद आकार दिया जाइथिबा पर एवं हिताधिकारी कर्तृपक्षक द्वारा सठिक भाव चिन्हट हेबा पर आर्थिक सहायता प्रत्येक मासरे हिताधिकारी सेविंग अकाउंट रे जेकोसी जातीयकरण बैंक रे जमा हेबो। एठी देखंतु योग्यता रही आपणकर योग्यता एथिरे कौन हबा दरकार। सहायता पाइया को योग्य हेबा पाई जणे कलाकार सर्वनिम्न 50 वर्ष बयस एवं 40 वर्ष रु अधिक महिला कलाकारंक क्षेत्र रे हेबे। चित्रकर वार्षिक आय 50,000। केवल ग्रामीण अंचलर कलाकार मानक पाई 60,000। केवल शहरी अंचलर कलाकार मानक पाई किंबा समय अनुसार सरकार द्वारा स्थिति होई पारे। एही योजना अधीन रे थिबा जणे कलाकारंक सरकारंक अन्य कोनोसी योजना अधीन रे समान सुविधा पाइबाकू योग्य हेबे नाही। एहा पर देखंतु आवेदन प्रक्रिया किपरि आपण माने आवेदन करिवे। देखंतु एठी गोटे लिंक दिया है। ए लिंक रे आपण माने क्लिक करी एहार ऑफिशियल वेबसाइट रे जाई आपण माने आवेदन करि परिवे। प्रथमे आपण मानक तो लॉगिन करिया को पड़िबो। एहा पर आवेदन करिवे। देखंतु कोन लेखाई आवेदनकारी माने पंजीकृत हेबा आवश्यक। आपण माने प्रथमे पंजीकृत हेबे। जदि पंजीकृत न हेबे पंजीकरण पई आवेदन उपरे क्लिक करंतु एवं समस्त बाध्यतामूलक विवरणी अर्थात व्यक्तिगत विवरणी ठिकाना विवरणी परिवार एवं आय सूचना कलाकारंको दक्ष विवरणी एवं बैंक विवरणी पूर्ण करंतु। 3 नंबर सफल पंजीकरण पर आवेदनकारी फॉर्म पूर्ण करने को उपभोक्ता नाम एवं पासवर्ड माध्यम रे लॉगिन करि परिवे।
4 ନମ୍ବରରେ ରହିଛି ଆବେଦନ ଫର୍ମରେ ସମସ୍ତ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ବିବରଣୀ ପୂରଣ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସମସ୍ତ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଅପଲୋଡ଼ କରନ୍ତୁ। ଏବେ 5 ନମ୍ବରରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ସମସ୍ତ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିବରଣୀ ଯାଞ୍ଚ କରିବା ପରେ ଆବେଦନ ଫର୍ମ ଦାଖଲ କରନ୍ତୁ। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ସିଲେକ୍ଟ କରିବାର ପ୍ରକ୍ରିୟା କ'ଣ ରହିଛି। ଚୟନ କରିବାର ପ୍ରକ୍ରିୟା, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିଲ୍ଲାରେ କଲେକ୍ଟର ଏବଂ ଜିଲ୍ଲା ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାର ଏକ ଚୟନ କମିଟି ରହିବ। ସମ୍ପୃକ୍ତ ଜିଲ୍ଲା ସଂସ୍କୃତି ଅଧିକାରୀ ଆବେଦନ ଗୁଡ଼ିକ ଚୟନ କମିଟି ସମ୍ମୁଖରେ ରଖିବେ। 2 ନମ୍ବରରେ ଲେଖା ହେଇଛି, ଯୋଗ୍ୟ ମାନଦଣ୍ଡ ଅନୁଯାୟୀ କଳାକାରମାନଙ୍କ ପ୍ରକୃତତା ଉପରେ ଚୟନ କମିଟି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆବେଦନକୁ ଯାଞ୍ଚ କରିବ। କଳାକାର ଚୟନ କମିଟି ଦ୍ୱାରା ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ଏବଂ ଜିଲ୍ଲାର କଲେକ୍ଟର ଦ୍ୱାରା ଅନୁମୋଦିତ ହେବ। 3 ନମ୍ବରରେ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ମୁକ୍ତ ପାଇଁ ଅନୁମୋଦିତ ତାଲିକା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା, ସାହିତ୍ୟ ଏବଂ ସଂସ୍କୃତି ବିଭାଗକୁ ପଠାଯିବ। 4 ନମ୍ବରରେ ରହିଛି, ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରୀୟ ଚୟନ କମିଟି ଦ୍ୱାରା କଳାକାରଙ୍କ ଅନୁମୋଦନ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ଯୋଗାଯୋଗ କରାଯିବ। 5 ନମ୍ବରରେ ରହିଛି, ଯଦି ପ୍ରଥମ ବର୍ଷରେ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଚୟନ ହୋଇନଥାଏ, ତେବେ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଦିଆଯାଇଥିବା ଲକ୍ଷ୍ୟ ପୂରଣ ପାଇଁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ବର୍ଷରେ ନୂତନ ବିଜ୍ଞାପନ ଦିଆଯାଇପାରେ। ଆବେଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ତ ଆପଣ ଜାଣିଲେ, ସର୍ଚ୍ଚ କରିଦିଅନ୍ତୁ MKSY, ଆପଣଙ୍କ ଆଗରେ ୱେବସାଇଟ୍ଟି ଆସିଯିବ। ନହେଲେ ସର୍ଚ୍ଚ କରନ୍ତୁ www.mksy.in, ସର୍ଚ୍ଚ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଏହାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିବ। ଡକୁମେଣ୍ଟ ଆବଶ୍ୟକ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କଲେ ପରିଚୟ ପ୍ରମାଣପତ୍ର, ଆଧାର କାର୍ଡ଼ କପି, ଭୋଟର ID କାର୍ଡ଼, ଏଇ ଦୁଇଟି ଦରକାର ପଡ଼ିବ। ଆପଣଙ୍କର ବାର୍ଥ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍, ଠିକଣାର ପ୍ରମାଣ, ଆପଣ କେଉଁଠି ରହୁଛନ୍ତି ସେ ଠିକଣାର ପ୍ରମାଣ, ପାସପୋର୍ଟ ଆକାରର ଫଟୋଗ୍ରାଫ, ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ପାସପୋର୍ଟ ସାଇଜର ଫଟୋ, ଯେଉଁ ଛୋଟିଆ ଫଟୋ, ହାଫ୍ ଫଟୋ। ଆୟ ପ୍ରମାଣପତ୍ର କ'ଣ, ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଇନକମ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ରହିଛି ସେ ଇନକମ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ନାହିଁ ତେବେ ଆପଣ CSC ସେଣ୍ଟର ଯାଇ ଏହାକୁ ବାହାର କରିପାରିବେ। ଏହାପରେ 6 ନମ୍ବର କଳାକାର ଦକ୍ଷତା ସଫଳତା ପ୍ରମାଣପତ୍ର। ତାପରେ ରହିଛି ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ନମ୍ବର, ଏକ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର, ଆବଶ୍ୟକ ଅନୁଯାୟୀ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଡକୁମେଣ୍ଟ ଏଗୁଡ଼ିକ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆପଣମାନେ ଏହି ଯୋଜନା ବିଷୟରେ ସବୁକିଛି ଜାଣିପାରିଥିବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ପ୍ରକାର ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ତେବେ ଆପଣ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାନ୍ତୁ। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସେହି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ଏବେ ଆପଣମାନେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ। ଏହା ସହିତ ଏହି ଯୋଜନାଟି ଆପଣଙ୍କୁ କିପରି ଲାଗିଲା ଜଣାନ୍ତୁ। ଏହା ସହିତ ଆପଣମାନେ ପାଖରେ ଥିବା ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ବଟନ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ତା ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଅଲ୍ରେ ସିଲେକ୍ଟ କରନ୍ତୁ।